हेलो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम घर किसी स्पेशल है मामा आज कौन है मन तो वीडियो माध्यम आप भी शिखिपारे पणस चिल्ली केमती करा जाए। पणस को आगे तेल ये कर पकड़ा कर कौन कर पियाज पूरा बारीक काटिक रखिए। पियाज टाक मैंने केमी नालिया पड़े बंद ये करदे ना केमी। अच्छा ये पियाजटा काढ़ीदेव। कौन हम अदा रसुण पकई देलुनी स्वाद अनुसार लुण
ଟମାଟୋ ସସ୍ ତାପରେ ଚିଲି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇଦେବା ଯେବେ ତ ଗ୍ରେଭି ରେଡି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାପରେ ଗ୍ରେଭି ରେଡି ଏପଟେ ପକୋଡ଼ା ବି ରେଡି ଜଣ ମ୍ୟାଗି ମସଲା गाइस ଏବେ ଗ୍ରେଭି ରେଡି ଏବେ ପକୋଡ଼ାକୁ ଗ୍ରେଭିରେ ପକେଇବା ତାପରେ ଭଲ ରଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନାଇଁ
हल्का मैगी मसला स्टिक पकड़वा ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳା ହେଉଥିବ ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ, ନହେଲେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ବେସର ରେଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି ପଣସ କଟା ଚିଲି।